हरि ओम ओम ह्रीं घृणीसूर्याय नमः। जंजाल जालरूपेण मीनरूपेण मानवाः संसार सिन्धुरूपेण कालरूपेण दिवरा। हरि ओम। आसंता 2018 मसीहा आपण मानू केते भाग शुभ फल देव एवं केते भाग अशुभ फल देव आसंतु शुणिमा एवं देखिबा। प्रथम राशि हेले मेष राशि बा आद्य राशि बोली जहाँ कहा जा सेठारे 3 पाद जार अंतर्भुक्त अश्विनी दीजा एवं कृतिका जहाँ भी हेउ च चा ची चू चे चो ल ला ली लू अ ए हेउची मेष राशि अंतर्भुक्त। एहानकर राशि अधिपति हेउछंती मंगल, राशि देवता हेउछंती गणेश। शुभ रंग नारंगी एवं लाल। आपणकर ए 2018 मसीहा 80 भाग शुभ फल प्रदान करेंगे। प्रथमतः मांगलिक उत्सव, आशा सफल, भूमि लाभ, सुवर्णादि लाभ, नूतन स्थान भ्रमण, धन लाभ, उच्चबंधु लाभ, जान लाभ, नूतन कर्मर जोगाजोग एवं कर्म क्षेत्र में निश्चय भाव में उन्नति घटे। किंतु शनि जेहेतु आपणकर नवमाधिपति भाव में अवस्थान करिसेंती किछि अशुभ फल प्रदान करिवे। शारीरिक पीड़ा, वायु विकार, छोट जाति बा छोट कर्मचारी ठारू पराभव पाइबा, स्त्री बा मां सह मनांतर एवं मानसिक दुश्चिंता फलप्रद है। राशिचक्र द्वितीय भाव वृष राशि। वृष राशि अधिपति हेले शुक्र, जहाँकर इ उ ए ओ बा बी बु बे बो। देवता हेउछन्ति महालक्ष्मी। शुभ संख्या 6, रंग श्वेत, ईषत् धूसर। आपणकर ए वर्षर शुभ फल दूर भ्रमण, ठकेरु धन लाभ, सांग द्वारा शांति मिलिबा। आपणकर 80 भाग अशुभ फल थिबा हेतु विशेष अशुभ फल प्रदान करिवे। शारीरिक पीड़ा, बंधु सह मनांतर, हेबा कार्य निष्फल, पारिवारिक अशांति, राजभय, चोरी, दुर्घटना, शत्रु वृद्धि, ऋणी, यंत्र पदार्थ क्षति। ए हेउछि वृष राशि 2018 मसीहार फलप्रद। तृतीय राशि मिथुन राशि। क की कु कु घ ङ छ के को ह ए मिथुन राशि अंतर्भुक्त। अधिपति हेउचंती बुध, देवता हेउचंती जगन्नाथ वा विष्णु। शुभ संख्या 5, रंग हेउची हलदिया सबुज। शुभ फल आपणक पई 80 भाग। तेणु धन लाभ, गोभूमि लाभ, बंधु लाभ, पुत्र संतान लाभ, जान लाभ, कर्मे उच्चपद लाभ, आशा सफल, सुवर्णादि क्रय, युद्धे विजयी, विलास सामग्री क्रय करिवे। किंतु साधारण अशुभ होइथिबा हेतु यंत्र पदार्थ क्षति हेबो, लोह वा काष्ठ द्वारा पीड़ा हेबो, संतानंकर देह पीड़ा हेबो, उच्च लोक शत्रुता करि पारंती। चतुर्थ राशि कर्कट राशि। ही हु हे हो डा डी डू डे डो ए हेउची कर्कट राशि अंतर्भुक्त। अधिपति हेउचंती चंद्र, देवता हेउचंती शिव। शुभ संख्या 7, रंग हेउची श्वेतवर्ण, बैगणी एवं चॉकलेट रंग। शुभ फल शत्रु ठारू लाभवान हेबे, नूतन आशा संचार हेबो, नूतन कर्मर जोगाजोग हेबो, यंत्र पदार्थ मध्य किनि पारंती। अशुभ फल धन हानि, टंका दे कलह, बंधु ठकिबा, आशा विलंब, चोरी, ज्ञाति विवाद, भाग व्यवसाय हानि, उच्च लोक ठकामी पकेबा। यही हूँ कर्कट राशि 2018 मसीहार शुभ एवं अशुभ फल विवरण। पंचम राशि सिंह राशि। म मा मी मु मे मो टा टी टू टे। यही हूँ सिंह राशि अंतर्भुक्त। अधिपति होती सूर्य,
ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, କମଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦିଆ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷର ଶୁଭ ଫଳ: ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ମାନିତ, ଗୁରୁଜନେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା, ସନ୍ତାନ ଲାଭ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଥିବା ହେତୁ ଅଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ପୀଡ଼ା, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, କର୍ମେ ଅଶାନ୍ତି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଶ, ବନ୍ଧୁ ସହ ମନାନ୍ତର, ବହୁ ବ୍ୟୟ, ସତ କହି ଅପ୍ରିୟ ହେବା। ଷଷ୍ଠ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଟୋ, ପ, ପା, ପି, ପୁ, ପୋଣ, ଠ ଏ ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5, ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ, ଇଷତ୍ ନୀଳ। ଆପଣଙ୍କର 90% ଶୁଭ ଫଳ ଥିବା ହେତୁ ଅତୀବ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧନ ଲାଭ, ଭୂମି ଲାଭ, ବନ୍ଧୁ ଲାଭ, ଆଶା ସଞ୍ଚାର, ଯାନ ଲାଭ, ପ୍ରମୋସନ୍, କଳହର ମୀମାଂସା ଓ ବିଜୟ, ନିଜ ଲୋକ ପାଖରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା। ଅଶୁଭ ଫଳ ସାମାନ୍ୟ ମିଳିବ, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯନ୍ତ୍ର ପଦାର୍ଥ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପେଟ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳ ରାଶି। ର, ରା, ରି, ରୁ, ରେ, ରୋ, ତ, ତି, ତୁ, ତେ ଏ ହେଉଛି ତୁଳ ରାଶିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ରଙ୍ଗ ଶ୍ଵେତ ରଙ୍ଗ, ସବୁଜ, ଇଷତ୍ ନୀଳ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଥିବା ହେତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶୁଭ ଫଳ ଶତ୍ରୁ ନାଶ, ଧନ ଦେଇ କଳହ କିଣିବା, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ। ଅଶୁଭ ଫଳ ହେଲା ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ଗୃହ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ରହିବା, ଆଶା ନାଶ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ଚୋରି, ସୁନା ହଜିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଠାରୁ ଅପମାନ ପାଇବା, ନ୍ୟାୟରେ ହାରିବା। ଏ ହେଉଛି ତୁଳରାଶିର 2018 ମସିହାର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଗଣନା। ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ତୋ, ନ, ନି, ନୁ, ନେ, ଜ ଏ ହେଉଛି ବିଛା ରାଶିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଏବଂ ନୃସିଂହ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଲି, ଇଷତ୍ ନୀଳ, ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ପଦ୍ମରାଗମଣି। ଶୁଭ ଫଳ ଖୁବ୍ କମ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା କରଣ ଠାରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, ରାଜଦ୍ୱାରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋନ୍ ମିଳିପାରେ, ଯାନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଥିବା ହେତୁ ପାରିବାରିକ ପୀଡ଼ା, ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ବାୟୁ ବିକାର, ଅପମାନ, ସରୀସୃପ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ବା କୁକୁର, ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଭୟ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଭୟ, କର୍ମ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଘଟାଏ। ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଜି, ଜୁ, ଜେ, ଜୋ, ଭ, ଭା, ଭି, ଭୁ, ଥା, ଫା, ଣ। ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ, ହଳଦିଆ ବା ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ, କିଞ୍ଚିତ ଅଶୁଭ। ଧନ ଲାଭ, ଆଶା ସଫଳ, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ, କୁଟୁମ୍ବେ ସୁଖ, ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି, ମାଙ୍ଗଳିକ ଉତ୍ସବ, ଭୂମି ଯାନ ଲାଭ, ଭୂଷଣ ପଦାର୍ଥ କ୍ରୟ, ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର, କର୍ମେ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବା, ଯନ୍ତ୍ର ପଦାର୍ଥ କ୍ଷତି, ପେଟ ଓ ଗଣ୍ଠି ପୀଡ଼ା, ଭାତୃବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମକର ରାଶି। ଭୋ, ଜ, ଜି, ଜୁ, ଜେ, ଜୋ, ଖ, ଖି, ଖେ, ଖୋ, ଗ, ଗା ଏ ହେଉଛି ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ଦେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଭ ଫଳ ଖୁବ୍ କମ୍ ମିଳିବ। ଧନ ଲାଭ, ଋଣ ପରିଶୋଧ, ଉଚ୍ଚ ଲୋକଠାରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ଅଶୁଭ ଫଳ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ, ଆଶା ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର, ନୂତନ କର୍ମରେ ପୀଡ଼ା, ବନ୍ଧୁ ପରାଭବ, କର୍ମେ ଅଶାନ୍ତି, ବହୁ ବ୍ୟୟ, ଯନ୍ତ୍ର ପଦାର୍ଥ କ୍ଷତି ହେବା, ସତ କହି ଅପ୍ରିୟ ହେବା, ଦାନ୍ତ ପାଟି ପେଟ ପୀଡ଼ା,
गंठी जनित पीड़ा आपण पाई पारंती। ए हेउची मकर राशि 2018 मसीहार शुभाशुभ फल गणना। एकादश राशि कुंभ राशि। गु गे गो स स सु सी से सो द दा। ए हेउची कुंभ राशि अंतर्भुक्त। अधिपति हेउचंती शनि। इष्ट देवता हेउचंती विष्णु। शुभ संख्या हेउची 4। शुभ रंग हेउची नील, कृष्ण नील, फिका नील, कला मध्य होइपार। शुभ फल आपणक पाई यथेष्ट परिमाण रे 2018 मसीहारे रही। धन लाभ, भूमि लाभ, जान लाभ, आशा सफल, उच्च प्रशंसित, कर्मे उच्च पद प्राप्ति, बंधु द्वारा नूतन कर्मर जोगाजोग, गृह सामग्री क्रय, पड़ी रही धन लाभ, न्याय रे जय, मांगलिक उत्सव, उच्च लोक निज आयत को आसवा एवं आशा करुथिबा धन प्राप्ति हेबा। एवं अशुभ फल पेट मुंड पीड़ा, विलंबे कार्य हास। अंतिम राशि द्वादश राशि मीन राशि। दी दु दे दो थ झ निय च ची। ए हेउची मीन राशि अंतर्भुक्त। अधिपति हेउछन्ति बृहस्पति। देवता हेउछन्ति महादेव। शुभ संख्या 3। रंग हेउची गाढ़ नील, बैगणी एवं हलदिया। शुभ फल हेउची बंधु द्वारा समस्यार समाधान, विलंबे कार्य हासिल, भूषण पदार्थ लाभ। आपणकर बृहस्पति अदृष्ट थिबा हेतु अशुभ फल मिलिबो। शत्रु वृद्धि, पारिवारिक अशांति, गुरुजनक ठारू पराभव, जंत्र पदार्थ क्षति, समस्यार समाधान न होबा, स्त्री और मांकर पीड़ा, बल नाश, टंका दे चिंताग्रस्त, साहाय्य करी अपमान पाइबा, घा रोग, पेट जनित पीड़ा एवं मुंडभ्रम, हस्तपाद पीड़ा मध्य होइबा। जीवन अच्छी, समस्या निश्चय अच्छी। समस्या अच्छी, निश्चय भाव में प्रतिकार अच्छी। तेणु आपणकर ये 2018 मसीहा किपरि कटिबो आम सहित जोगाजोग करନ୍ତୁ। ज्योतिष आचार्य, कर्मकांड आचार्य एवं वास्तु आचार्य अश्विन कुमार आचार्य 9337373460।